Selamat datang di channel Media Tutorial. Tutorial kali ini membahas tentang rancang bangun konfigurasi, dynamic routing, OSPF, wireless, dan web proxy mikrotik, berdasarkan rancangan topologi pada gambar. Tahap 1. Pemasangan kabel jaringan. Sesuai dengan rancangan topologi, router A, Ether 1 menuju ke internet, Ether 2 menuju ke PC atau LAN. Router B, Ether 1 menuju ke internet, Ether 2 menuju ke port konfigurasi, WLAN 1 menuju ke laptop atau HP. Tahap 2. Kita buka aplikasi Winbox. Untuk mengkonfigurasi router A, setelah terbuka aplikasi Winbox, klik Neighbors. Jika tidak terdeteksi, tidak terkoneksi ke mikrotik, seperti error, call not connect to. Coba setting IP address PC ke static. Cek interface yang aktif pada port mikrotik. Jika terdapat interface bridge sebaiknya dihapus. Atau di remove configuration. Konfigurasi IP address Ether 1. Klik IP lalu DHCP client lalu plus. Interface Ether 1. Use peer DNS check. Use peer NTP check. Add default route yes. Konfigurasi IP address Ether 2. Klik IP lalu address lalu plus. Address 200.50.1.1 perfik 28. Interface Ether 2. Konfigurasi firewall. Klik IP lalu firewall lalu NAT lalu plus. Chain NAT. Out interface Ether 1. Action Masquerade. Konfigurasi routing. Klik routing lalu OSPF lalu network lalu plus. Sebaiknya buka address list sebagai panduan untuk mengisi IP network di routing OSPF. Network 192.168.0.0 perfix 24, sesuai IP network di Ether 1. Area backbone. Klik plus. Network 200.50.1.0 perfix 28, sesuai IP network di Ether 2. Area backbone. Untuk melihat IP gateway router A, klik IP lalu root. Catat informasi di root list. DST, address 0.0.0.0 perfik 0. Gateway 192.168.0.1. Kondisi mungkin berbeda sesuai konfigurasi jalur internet. Untuk mengkonfigurasi static routing router B ke internet, kita tes dulu koneksi PC ke internet. Konfigurasi terlebih dahulu IP address PC secara statik. IP address 200.50.1.2. Subnet mas 255.255.255.240. Gateway 200.50.1.1. DNS 8.8.8.8. Buka terminal atau CMD. Tes menggunakan perintah ping. Ping 8.8.8.8 dan ping google.com.
Konfigurasi web proxy. Klik IP lalu web proxy. Enable check. Port 3, 1, 2, 8. Anonymous check. Case administrator nama peserta @sekolah.sch.id. Blocking site minimal 2 situs. Klik akses lalu plus. DST. hostlinux.org. Actions Denny. Klik plus. DST. hostlinux.net. Actions Denny. Konfigurasi transparan sama dengan yes. Klik firewall lalu NAT lalu plus. Chain DST NAT. Protokol TCP. DST. Port 80. Action redirect. To port 3, 1, 2, 8. Pengujian akses internet dan blocking site. Buka browser. Buka sembarang situs yang tidak diblokir jika bisa diakses maka konfigurasi sudah sesuai. Coba akses situs yang telah diblokir. http://linux.org. Jika tampil error, forbidden. Artinya blokir berhasil. Coba akses situs kedua yang telah diblokir. http://linux.net. Jika tampil error, forbidden. Artinya blokir berhasil. Lakukan pengujian bandwidth internetnya. Cari situs speed test. Sebelum dilimit, bandwidthnya akan di atas limit 64 kilobit per detik. Konfigurasi limit bandwidth. Klik www lalu plus. Target Ether 2. Target upload. Max limit 64K. Target download. Max limit 64K. Lakukan pengujian lagi bandwidth internetnya. Jika di bawah maksimal limitasi sebesar 64 kilobit per detik. Artinya limitasi berhasil. Tahap 3. Mengkonfigurasi router B. Kita buka aplikasi Winbox. Untuk mengkonfigurasi router B. Setelah terbuka aplikasi Winbox, klik Neighbors. Jika tidak terdeteksi, tidak terkoneksi ke MikroTik, seperti error, call not connect to. Coba setting IP address PC ke static. Atau di remove configuration. Aktifkan interface WLAN 1. Lalu double-klik interface WLAN 1 untuk mengkonfigurasi mode dan SSID wireless. Konfigurasi IP address Ether 1. Klik IP lalu DHCP client lalu plus. Interface Ether 1. Use peer DNS check. Use peer NTP check. Add default route no. Konfigurasi IP address WLAN 1. Klik IP lalu address lalu plus. Address 200.50.1.49 prefix 28. Interface WLAN 1. Konfigurasi DHCP server untuk interface WLAN 1. Klik IP lalu DHCP server lalu DHCP setup. Interface sama dengan WLAN 1. Next aja terus hingga address to give out 200.50.1.50 sampai dengan 200.50.1.61. DNS server 8.8.8.8. DNS server 200.50.3.33. Kita coba koneksikan Wi-Fi laptop atau HP ke Wi-Fi kita. Cek IP address Wi-Fi apa sudah dapat atau belum. Jika mendapatkan IP artinya DHCP server sudah running. Konfigurasi firewall. Klik IP lalu firewall lalu NAT lalu plus. Chain SRC NAT. Out interface Ether 1. Action Masquerade. Konfigurasi gateway internet. Klik IP lalu root lalu plus.
DST, address 0.0.0.0 prefix 0. Gateway 1, 9, 2.1, 6, 8.0.1, sesuai dengan di router A. Konfigurasi routing dinamis OSPF. Sebaiknya buka address list sebagai panduan untuk mengisi IP network di routing OSPF. Klik routing lalu OSPF lalu network lalu plus. Network 192.168.0.0 prefix 24, sesuai IP network di Ether 1. Area backbone. Klik plus. Network 200.50.1.48 prefix 28, sesuai IP network di WLAN 1. Area backbone. Cek konfigurasi routing OSPF apakah sudah aktif dan running. Dengan membuka root list, jika ada status routing DAO maka OSPF sudah aktif dan running. Tes koneksi internet klien Wi-Fi. Dan, tes koneksi ke klien router A. Buka terminal atau CMD. Tes menggunakan perintah ping. Ping 200.50.1.1. Jika replay artinya berhasil, lakukan pengujian bandwidth internetnya. Cari situs speedtest. Sebelum di limit bandwidth di atas 32 kilobit per detik. Konfigurasi limit bandwidth. Klik WW lalu plus. Target WLAN 1. Target upload max limit sama dengan 32K. Target download max limit sama dengan 32K. Lakukan pengujian lagi bandwidth internetnya. Jika di bawah maksimal limitasi sebesar 32 kilobit per detik maka limitasi berhasil. Konfigurasi telah selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di media tutorial yang lain.